Hirani kanmaneni bainawo 100% khaiklaimung tai abono karai tongo rangsakni kanmaneni bainawo 25% khaiklaimung mega lucky draw tongo kainei rangsakni necklace set tai kaisa hirani necklace set aboni yagulo lucky draw tongo kaitham home appliance tai tongo keplainani shape kaham joto manei paimani logiwo tongnai kaham yakpai tai logiwo 2000 rangni gift voucher kecham kanmanei no slai ketal hallmark gonang rangchakni kanmanei painani shape kaham rejagai tongo terni o jorarok tongthok mungkublong engthung aboni logi Sharna Kamal Jewelers nini slai tai bo khachu Sharna Kamal Jewelers tubui faika Sharna Sharadorgo 2022 26 September nisimi 2 October jora offer ni jorawo tongo hirani kanmaneni bainawo 100% khaiklaimung tai abono karai tongo rangsakni kanmaneni bainawo 25% khaiklaimung mega lucky draw tongo kainei rangsakni necklace set tai kaisa hirani necklace set aboni yagulo lucky draw tongo kaitham home appliance tai tongo keplainani shape kaham joto manei paimani logiwo tongnai kaham yakpai tai logiwo 2000 rangni gift voucher kecham kanmanei no slai ketal hallmark gonang rangchakni kanmanei painani shape kaham rejagai tongo terni o jorarok tongthok mungkublong engthung aboni logi Sharna Kamal Jewelers nini slai tai bo khachu सबको मीडिया से मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ में हो रहा है टू इन्फॉर्म यू दैट हमारे तिपरा मोथा में आज दो बहुत सीनियर लीडर्स आर जॉइनिंग आवर पार्टी तिपरा मोथा। हमारे बाजू में हमारे एमएलए एंड फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी बुर्बु मोहन त्रिपुरा और मेरे लेफ्ट में वेरी सीनियर लीडर फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर पीएसी चेयरमैन एमएलए एक्स एमएलए गौरी शंकर रिया। मैं आप सबको बोलना चाहता हूं कि आने वाले 2023 के इलेक्शंस में और वीसी इलेक्शंस में तिपरा मोथा सीरियसली हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना फाउंडेशन बना रहा है एंड वी आर वेरी हैप्पी। आई वुड लाइक टू थैंक हमारे ब्लॉक लेवल वर्कर्स को, हमारे YTF को, हमारे TWF को, जिन्होंने इन सीनियर लीडर्स को कन्विंस किया कि तिपरा मोथा ही एक पार्टी है जहां में आप हमारे इंडिजिनस पीपल के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए फाइट कर सकते हैं। आई वेलकम बुर्बु मोहन त्रिपुरा एंड आई वेलकम गौरी बाबू टू द तिपरा मोथा पार्टी। द तिपरा मोथा पार्टी वॉज फॉर्म for the protection and for the constitutional rights, especially Greater Tripura land of the indigenous people. And today I am very happy to see senior leaders जिन्होंने हमारे पार्टी को ज्वाइन किया है with no condition. गौरी बाबू was a former deputy speaker, MLA, sitting BAC chairman. जब इन्होंने हमारा पार्टी को ज्वाइन किया तो इन्होंने एक भी कंडीशन नहीं रखा, अनकंडीशनली आए। बुर्बु मोहन त्रिपुरा जो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट थे, सिटिंग एमएलए थे, जब इन्होंने तिपरा मोथा को ज्वाइन किया है तो इन्होंने क्लियरली बोला है कि मेरा कोई कंडीशन नहीं है, मैं तोहफा के साथ अपना लॉयल्टी वफादारी निभाना चाहता हूँ। मैं इन दोनों को वेलकम करता हूँ और जिन्होंने भी ये इनके ज्वाइनिंग में हमें हेल्प किया उनका नाम भी मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। जो हमारे TWF के मेंबर्स हैं, हमारे
ब्लॉक लेवल मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, हमारे YTF के मेंबर्स हैं, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इनके बिना ये लोग हमारे पार्टी में आज नहीं आते। स्पेशल थैंक यू टू हरेंद्र रियांग, सपनाती रियांग। स्पेशल थैंक्स टू द मेंबर्स ऑफ द कोरबुक टिपरा मोथा, हरेंद्र त्रिपुरा, संजय मानिक त्रिपुरा, हमारे TWF के लीडर्स लोग, एंड मेरे संग हमारे CM भी बैठे हैं, मेरे डेप्यूटी CM भी बैठे हैं, मेरे सीनियर EM चित्तरंजन देवर्मा वो भी बैठे हैं। मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी जब नया पार्टी ज्वाइन करता है तो उनको हमें वेलकम करना चाहिए, और इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया कि इतने सीनियर लोग हमारे पार्टी में ज्वाइन करें। आई वुड नाउ ऑफर द स्टेज टू बुर्गो बाबू, एंड उसके बाद मैं गौरी बाबू को भी बोलूँगा कि कुछ बोलने के लिए। Sale tu sure ko to Joto aro manjak phainai media takuk tai bukuk ani joto ni sini ohani gomakra sini maharaja ini manjak phainai sini edi sini CM MDC ro PM ro ei joto oholo manjak phainai ani takuk bukuk Mokhani joto guri bodol okra bodol sikala bodol jotono ani khapsana da hamai masab tamni hingai ang tunui oro kaisa poila ani porichoy ani sini mungkhai ang Burgo Mohan Tripura ani asol sini mungkhai ang kaisa Tiprasa bukung bera eke ani asal hamjak mani khai kaisa thancha o thancha tunai sini bubagra maharaja ni tuidul bani bai o thancha no thuboi thancha khayoi man mani bagoi tunai ang belai khatsang ma da hambai no joto tunai Tripura mothani joto samung tangnai rok বুদ্ধিজীবী আইনজীবী থেকে যতন আং এবেসা খাকজা মাহাঙ্গাই মাছাগো তামনি গাই জুং অর থানচারা আং হামজাক মানি নগো হামজাকা তাই আনি কাইসা হামজাক মানি তগো আসল অবখাই হা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড দাবক নংনি বিসিঙ্গ যতন হামজাগৈ জুং যত অর ফাইগা তুমি joto media rok bo tunui okopno nok sanai hine bahakabo je Tripura hano Greater Tripura Land nainai rok jung ongkha tamahin thanjana hamjak nai rok ongkha boni bagoi jung oro phai mani ang tunui basic kok saya 1 minute ba 1 minute se kok sanai tam nahi kai ang tunui asai katala asai mani sal o asai mani salo ang kaisano Saya hanya yasa surui sinung boy kok sanani ongya ang tuni tong thok mani kok sanani ini musuk mani aini bagai kaisano saya ang saluya oboni bagai ang je tong thok mani ang khai ang tunui je yok mani kokno sanani thangkai ang ek kothai ang bujai nani musuko je pini nukhungni chamri ang Tripura jatini bishoy naitong ja और नाइटोंग जातिनी सामरी हिंगाई पृथ्वी रो आरो गणकसल तमाहिन साया आरो कुई साया बोलते ए बिरी नुखुम चामरी खाय मको कोसा काडाखो खुंजर बाबिसना थमको याकुं कोंसाय लेंगा फो असुको सिनी नाइटोंग पारानी दंगो आइफना आंजे सामरी 4.5 বছরনি চামরি খাতেকা ও 4.5 বছরনি চামরি ang kong saya ya kong ni khajak ani bukuk mutujak ang je kosto khai tongkha
আইফোনো আনি দুঃখ কষ্টনি কষ্ট সারেনি মুসু ইয়া আইফোনো তবু আনি তামাহি আনি সাংনি কাইটর হয়তো সারাদি হিনি অবনা আং তামাহি নংনি থানি যত কাইটনি থানি ক্ষমা সানি আং প্রথম উচ্চারণ খাইকা যে আং কাইসানি জায়গা থানানি আইফোনো আং সাজাকা আইফোনো আনি অবধি যেটি সানানি হিকে কাবামা কক্টঙ্গ আং দুই সাজিলিয়া আইফোনো যে आं जानाय फांसेनि सिंनि जे सोरोंमानि प्राकृतिकनि सिंनि पशु पक्षीनि खानि सोरोंमानि दङ आंथ' अनेक प्राचीन गया तामाहिनि ताबुकनि जुगनि बरगया जेमन गरिदा गरिशंकर दा तो आनि साला आरो अभिज्ञता बयसबो बेसि आं 71 72 73 रखा साबाया आइफोना बलाय मन्त्री सन्त्री हमजा তিনি উপাসিত অনেকতম বেশি সামায়া আইফোন বেশি সালিয়া গরিশঙ্কর দ্বারা সাইখানা নয় একে আং তুই যে ইয়কমানি মুসলমানি যে জায়গা মানে আং তুই ইয়গৈ ফাইকা তুই ও ত্রিপুরা মুথাগো আং দৃঢ় বিশ্বাস ঈশ্বরনি থানি সুরি সানয় आं त्रिपुरा मुथानि काम खायनाय नगजत सांबादिक आनी ताको बुकुक माफानो माचुबानाय जत त्रिपुरा मुथानि गमरको माचुबानाय और तुनैनि और साल आनी बागै तामहि एमन साल तम थकमानि साल अबार दै सानानि आनी खुबाय पाया कोना तुनै और एकेसा आं सानानि मुसक पारिखाय ऐसे तुनुई जे जागा को सुं थानानी मुसलमानी तंगनानी मुसलमानी ओ जागा को सुं जत थांचाखे सामुं टांगलायनाय थांचानि बिसिंतै सुं जे नांमानी सुं नांखा हिंगाय सुं ताबाहिन असुक से खाइसेना आं तै सालिया अपनी बागै और जतनी थानी तेबेसा आं खाकजामा हामबाय सन्दा जरागो जतन तेबेसा अपराध खुलुमै और जत आनी साकचालाय आनी सालाय कतनो कातेने थानी सुरियै आनी पपन अरन माथाका जतन खुलुमबा एक मिनट उसके पहले गौरी बाबू को बात करने दीजिए उसके बाद आई अलाउ ऑल द मीडिया टू आस्क क्वेश्चन यहाँ में कोई भी आप सबसे नाउ आई वुड लाइक गौरी बाबू टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स गौरी शंकर रियांग इज अ फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर इन द Tripura Assembly MLA also was the vice president of the BJP and was a sitting BAC chairman तो मैं गौरी बाबू को फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद बोलना चाहता हूँ आई वुड लाइक हिम टू से अ फ्यू वर्ड्स थैंक यू बांग्लाते बांग्लाते सुविधा बांग्ला সন্ধ্যায় সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত আমাদের কানেক্টিং হতো না জায়গা নেট নাই আমার সঙ্গে উপস্থিত আছেন আমার সহোদর বন্ধুবর যিনি আজকে আপনাদের সামনে এবং এই দলে আমার সমান যুক্ত হয়েছেন শ্রী পূর্ববন ত্রিপুরা বিধায়ক সঙ্গে আছেন ডিসির চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার শ্রী মনমোহন মহোদয় এবং ডেপুটি সিএম মামুনুর স্নেহের বন্ধুবর শ্রী অনিমেষ দেববর্মা মহোদয় এবং আমার পাশে আছেন সিনিয়র এক্সিকিউটিভ মেম্বার চিত্তরঞ্জন দেববর্মা মহোদয় প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ পিছনে আমার কর্মীবৃন্দ আজকে আমি এই দলে যোগ দিয়েছি যোগ দেওয়ার ইচ্ছা অনেকদিন থেকেই ছিল বিভিন্ন কারণে আমি যোগ দিতে পারিনি
অনেক খুশি এবং আনন্দিত দলে কাজ করার একটা সুযোগ আমি পাব। আমি কাজের মানুষ, বিজেপিতে জয়েন করেছি 18তে 17তে জয়েন করেছি, 18তে ক্ষমতা এসেছি। এই দীর্ঘকাল কাজের কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি, সুযোগ পাইনি, যার ফলে আমি বিরক্ত হয়ে আজকে আমি এই দলে সংযুক্ত হয়েছি। তাছাড়া 1967 ইংরেজি থেকে 80 ইংরেজি পর্যন্ত প্রায় 13 বছর আমি যুব সমিতি বিভাগের সম্পাদক ছিলাম। তখন তো অবিভক্ত যে বিলুনিয়া ছিল, এখন তো সঞ্জীবনী বিলুনিয়া আছে। এই অবিভক্ত বিলুনিয়া সাব ডিভিশনের ডিভিশনাল সেক্রেটারি যুব সমিতি বা কিউজেএসের সঙ্গে সঙ্গে ইউকেএস কর্মচারী সমিতির আমি সম্পাদক ছিলাম। দীর্ঘদিন আমি আমার স্বজাতিদের জন্য যে আন্দোলন করেছি, কাজ করেছি এবং পরিণামে এই এডিসি আমরা আনতে পেরেছি। আজকে যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই সংগঠন বা এই দল কাজ করছে, এই উদ্দেশ্য আমাদের কি সফল হবে, কারণ তখন আমাদেরকে বিভিন্নভাবে তীর্যকভাবে নিন্দা করা হয়েছে, বিকৃতভাবে আমাদেরকে সমালোচনা করা হয়েছে। তবু আমরা আমাদের টার্গেট পূরণ করতে পারি। আমরা আশা করবো আমাদের টার্গেট এগুলো পূরণ হবে। যাই হোক, বলে খবর কারণ মনোনীয়তে মুখে বড় বড় কথা বলে কোনো ফল হয় না। কাজের মাধ্যমেই মানুষটাকে চেনা যায়। ফলের মাধ্যমে যখন আমরা কাজ চিনি, সেই কাজের মাধ্যমে মানুষ চেনে, কাজ করতে চাই, কাজের মাধ্যমে আমার দল বিবেচনা করবে এবং মূল্যায়ন করবে। কেন দল ছেড়ে সেটা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে। আমি শুধু উপনিষদের একটা শ্লোকে আপনাদের বলবো যে উপনিষদের খুব সুন্দর একটা শ্লোক আছে। শ্লোকটা যদি বুঝবেন কেন দল ত্যাগ করে। শ্লোকে বলা হয়েছে, তেজের ধর্মং দয়াহীনম বিদ্যাহীনম গুরু তেজের ক্রুধমুখী বাচ্চা দৃষ্টহন বান্ধবান তেজের। সবাই বুঝেছেন নিশ্চয়ই? ধর্মহীন দয়াহীন ধর্ম, বিদ্যাহীন গুরু, ক্রোধমুখী বাচ্চা এবং স্নেহহীন বন্ধুদের পরিত্যাগ। মানে উপনিষদে একদম স্পষ্ট করে বলা। আমাদের পূর্বতন যে দল আমি ছিলাম, এখানে কোনো স্নেহ ছিল না। আমার কতটুকু ধারণা, কাজ করতে যাই, কাজ করতে দেওয়া হয়। অনেক কথা আছে, পরে আস্তে আস্তে হয়তো সময় পেলে এই অল্প সময় আপনাদের আর কিছুই বলব না। আবারও আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। নমস্কার। यहाँ में मेरे संग राइस में सीएम, डेप्यूटी सीएम है, चित्तूर रंजन देव वर्मा ईएम है। अगर आपको इनको भी कोई सवाल पूछना है, यू आर फ्री टू आस्क देम एनी क्वेश्चन। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको कोई भी सवाल आज के विषय में पूछना है, यू आर मोर देन हैप्पी टू, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आस्क। Some more MLAs are ready to join from ruling BJP. आई एम नॉट श्योर, जब होगा तब बोलेंगे, लेकिन जब तक होगा नहीं मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहता हूँ। जिसको भी हमारे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के मूवमेंट में उनको वो बाय हार्ट है, तब आइए, मोस्ट वेलकम। अगर किसी को सिर्फ पोस्ट या पोजीशन के लिए आना है, तब हमें सोचना पड़ेगा एज अ पार्टी। But if you are committed to the demand of Greater Tripura land, you do not have any pre-conditions, then हम लोग सोचेंगे। लेकिन मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। जब होगा तब हम आपको बताएंगे। जब तक नहीं होगा मैं स्पेकुलेशन में नहीं जाऊँगा। গৌরীশঙ্কর বাবু, আপনি বললেন আপনাকে কাজ করতে দেওয়া হয়নি, ভালো কথা। 4 বছর পর আপনি কেন জয়েন করেছেন, আগে কেন যোগদান করেননি? এই দলে হ্যাঁ হ্যাঁ, এ দলে হ্যাঁ এ দলে দেখুন, একটা দলে সংযুক্ত হওয়ার পরে আজকে এই দলে যোগ দিলাম, পরে 2 মাস পরে, 1 বছর পরে আরেক দলে গেলাম, 3 মাস পরে আরেক দলে গেলাম। এটাকে পলিটিক্স বা রাজনীতি বলা হয়। বিজেপিতে তো আমি 17তে যোগ দিয়েছি এবং আজকে পর্যন্ত এই বিকাল দলে আমি চেয়ারম্যানশিপ থেকে রিজাইন দিয়েছি, রিকোয়েস্ট করেছি। আমি এই দলে আজকে যোগ দিলাম।
কেন দিয়েছি আমি তো একটা শ্লোকের মাধ্যমে বলে দিচ্ছি। কাজ করতে দেওয়া হয় না এই অর্থে আমাকে দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট করা হয় কি দিয়ে কাজ করবে এটা অনেক ইতিহাস, এখন হয়তো এত সময় পাবো না বলা। ব্লক চেয়ারম্যান কি আছে তাদের পজিশন, তারা কীভাবে কাজ করবে, নাই গাড়ি নাই ঘোড়া। প্রথমে তো ৩,২২৫ টাকা ছিল, আমি দরবার করে সিএফকে বলে এই যে ৩,২২৫ টাকা চেয়ারম্যানের যে ভাতা মাস শেষ হলে কী করবে তুমি? আমার বাড়িতে ডেইলি ২০০-৩০০ কাপ চা বিস্কিট চিঠিতে খাওয়াতে হয়। চেয়ারম্যান যেহেতু বাজারে দোকানে গেলে তারা চা খাওয়ান, তারপরে গরিব দুর্বল অসহায় লোক আছে, ঠিক আছে, এটা চেয়ারম্যান না হলে আমি দেই। তখন 10,000 টাকা করে, 10,000 টাকা দিয়ে একটা চেয়ারম্যান হয় বাইকে করে দৌড়তে হবে, নয় সাইকেলে, না হয় গাড়ি হায়ার করতে হবে। গাড়ি হায়ার করলে তার মাসিক খরচ খরচ এটা হলো চেয়ারম্যানশিপে। প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট নিজের টাকা, নিজের গাটের টাকা খরচ করে দলগুলোর দৌড়াও, সাবরুমের দৌড়াও, তাহলে তো করার দলকে বারবার বলছে কিছু একটা ব্যবস্থা করে নেয়। তো যারা কাজ করতে চায় তাদের কাজ করতেই দেওয়া হয়, যারা কাজের না তাদের গাড়ি ঘোড়া আছে, কত রকম এলাহি ব্যাপার আছে। আজকে দল সেই জায়গায় গিয়ে পড়বে, এই দলে অনেকেই থাকবে। এটা গণতান্ত্রিক দল নয়, এটা তো একটা কী বলা যায় স্বৈরতান্ত্রিক দল হয়ে গেছে। দিল্লিতে নরেন্দ্র ভাই মোদী, আর এখানে তো আগে ছিলেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, এখন আরেক মুখ্যমন্ত্রী, সে একই পথে। পত্রিকায় দেখলাম ঘোরা ভাতা, এই বৃদ্ধ ভাতা না সামাজিক ভাতা ২,০০০ টাকা করা হয়েছে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন এটা তো শুভঙ্করের খেয়াল, শুভঙ্করের ফাঁকি করেছেন আপনারা। আগে যে অঙ্কের মধ্যে শুভঙ্করের ফাঁকি একটা ছড়া আছে, এটা দিয়ে অঙ্ক সলভ করা যায়। যে 1,০০০ সামথিং ৩৫,০০০ কত বাদ দেওয়া হয়েছে, তাদের টাকা দিয়ে আজকে ২,০০০ টাকা করে, মানে ললিপপ। এবং সাধারণ গরিব মানুষ ২,০০০ টাকা দিয়ে খুশি, কিন্তু বাকি যে 1,35,০০০ আজকে ব্যালেন্স পাচ্ছে তারা ভাতা পায়নি, সেই টাকাতে জমে জমে এই টাকাই আবার তাদেরকে ২,০০০ করে দেওয়া হয়েছে। খুশি হয়েছে, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা একটা কখনো হলো না। এরপরও প্রায় ২০০ না কত কোটি টাকা বাড়তি থাকে, আর বাজেটের 400 কোটি টাকা তো আছেই। এই 600 কোটি টাকা কোথায় যাবো? আপনারাই হিসাব করে বের করুন, আপনারাই খুঁজে বের করুন। এই তো যাই হোক, আমি ছিলাম দলে দীর্ঘদিন, আমি দলের বেশি কথা বলবো না, এটাই বলতে চাই দলে একটা শৃঙ্খলাহীন দল হয়ে গেছে, এতে হয়তো শুভবুদ্ধি সম্পন্ন কোনো মানুষের এই দলে টিকতে পারে। 에밀라 사 니니 에리오는 부습들 살수 안 부습 부습들 같은 저 사람 되게 참여. 그 때문에 받는 이게 비즈비야 같아. ada saka tono yani পুনর্জন্ম আচাই কাতাল আচাই মানে সাত আং কাইসানো এসা সুরে কাইসানো সেজাগই ককসানানি tono yang nakla kono kokno kisan ono sasinai tono singho bai singho tongo mayung bai mayung tongo masabai musui tongmaya ang tunui thancha no hamjat nai obagara ni thancha bai thai asumman ko sar kaisane jinis monde thamani buku mutubjak ni samani buku mutubjak phiomna bagwe tangbe 4.5 বছর না obo sakai kopjaya hai ang sam হাইকোর্টের ভার্ডিক্ট সামনের মাসের মধ্যে ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন করার কথা, হ্যাঁ, তারপরেই কিন্তু আসছে চেকের ইলেকশন। পাহাড় অলরেডি তিপ্রামাথার দখলে আছে, তো সমতল নিয়ে আপনার কি বক্তব্য, যে পরিমাণে আপনার এখানে জয়েনিং হচ্ছে? Bharat, want to add this one more thing. Yesterday, High Court has issued a notice, Election Commission of India, State Election Commission as well as State Agency Administration for not enrolling the names of group people in the draft voter list for village council election. Okay, I'll just say something, and I want my EM also to speak on this. First of all, the notice has been sent to the State Election Commission.
let them answer. As far as we are concerned, I think it is very clear that ब्रू के लिए सबसे ज़्यादा फाइट मैंने किया जब कंचनपुर में हमारे ब्रू को खाना नहीं दिया जा रहा था, जब स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स कंचनपुर जाके बोल रहे थे कि आप लोग मिजोरम चले जाओ क्योंकि यहाँ में अब खाना नहीं दिया जाएगा, उस समय मैं कुछ नहीं था, आई रिजाइन्ड एज द कांग्रेस प्रेसिडेंट, मैं गया एंड आई सेड ब्रू को त्रिपुरा में रहना चाहिए. Amit Shah is on record thanking me for the rehabilitation of the Brus. I want the Brus to be in Tripura and I want them to be taking part. In fact, मेरा एक सपना है कि one of the rehabilitated Bru in Tripura should also become one day a MLA, minister and MP. State government ने इसको continuously delay किया. ये accord sign किया गया 2020 में. 2022 September end हो रहा है. Till now, because of internal politics, 2-3 NGOs जो कंचनपुर में बैठे हैं, उन्होंने ब्रू रिहेबिलिटेशन को डिले किया. द स्टेट गवर्नमेंट को हाई कोर्ट को बोलना चाहिए कि ये डिले किसके लिए हुआ है, क्योंकि हमने नॉन स्टेट एक्टर्स के बात सुना है. सेकेंड, द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज टू आंसर टू द हाई कोर्ट. वी आर ऑल्सो वेटिंग. विलेज काउंसिल इलेक्शन नहीं हुआ अभी तक. पीपल गांव में सफर कर रहे हैं. आपने म्यूनिसिपल इलेक्शन किया, आपने बाय इलेक्शन किया, और आज क्योंकि आप इलेक्शन लड़ने से डरते हैं तो आपने विलेज काउंसिल इलेक्शन को डिले किया है. अगर स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पांस, मैं पहले वेट करूंगा उनका रिस्पांस को, उसके बाद आई विल रिएक्ट. लेकिन अंडर नो सर्कमस्टांसेस politics should be played in the name of our Bru brothers and sisters. Our Bru brothers and sisters, अगर मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, ये NGOs लोग बोलते हैं कि परमिशन लेना चाहिए हमसे कब और कहाँ ब्रू को सेटलमेंट किया जाए. जब we settle people from another country, did we take permission from the Hanibusa? The government of India has given us a commitment that Brus have to be rehabilitated and they have to be rehabilitated. And the state government has taken too much time because they have been listening to few NGOs from Kanchanpur and they are playing communal politics. I will wait for the answer from the State Election Commission and then give my reply. My EM, Education PW Chittu Babu, also has to say something on this. Regarding enrollment of the people who were from another state, এটা হচ্ছে এই যে এনরোলমেন্টটা, এটা স্টেট গভর্নমেন্ট এবং ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার মধ্যে. স্টেট গভর্নমেন্ট যদি চায় স্পেশাল এফোর্ট নিয়ে স্পেশাল প্রভিশনের মধ্যে 10 দিনের মধ্যে আরও কয়েকদিনের মধ্যে আরও কিছুদিন বাকি আছে, 30 তারিখে ফাইনাল পাবলিকেশন, এর মধ্যেই যদি তারা যদি করতে চায় এটা সবচেয়ে ভালো কথা. কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে এই প্রশ্নটা আপনি তুললেন, সেই প্রশ্নটা এডিসির সঙ্গে লিঙ্ক না. এই কারণে ভোটার লিস্ট যে তৈরি করা হয়, এই যে লিস্ট তৈরি করার যে এখতিয়ার, ওইটা ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া এবং স্টেট চিফ ইলেকট্রাল অফিসার, যেটা ইলেকশন ডিপার্টমেন্টের কাছে. তো বলটা ওনাদের কোর্টে রয়ে গেছে. ওনাদের কোর্টে বলটা রেখে এডিসির গাহারে বা এডিসির কাছে ফেলে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে. তো এখন প্রশ্ন হতে পারে যে আমরা বলছি না তাদেরকে এক্সক্লুশন করার জন্য, স্টেট গভর্নমেন্ট করুক, কারণ স্টেট যে ইলেকট্রাল রোল আছে কনস্টিটিউন্সি ওয়াইজ, এই কনস্টিটিউন্সি ওয়াইজের যে স্টেট ইলেকট্রাল রোল আছে, সেখান থেকে এডিসি ভিলেজ অনুযায়ী, প্রত্যেকটা এডিসি ভিলেজ অনুযায়ী সেটাকে সেগ্রিগেট করা হয়. তার মানে কি, প্রথম স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি যে ইলেকট্রাল রোল আছে সেইখানে এই তাদের নামটা এনরোল করতে হবে, লিস্ট করতে হবে. তারপরে আসবে
যেটা এডিসি ভিলেজ ওয়াইজ সেগ্রিগেশন। তো এটা করতে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু এখন একটা আমরা যেটা বুঝতে পারছি এডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে যারা আমরা আছি, তারা চাইছে যে এই কয়েকটা হতে পারে, এটা 15টা হতে পারে 20টা এডিসি ভিলেজে ওনারা ঢুকে গেছেন। এই 20টা 15টা এডিসি ভিলেজে যে বিলম্ব হচ্ছে ইলেকট্রাল রোল তৈরি করার জন্য, এর জন্য বাকি 587টা যে ভিলেজ এডিসি ভিলেজ আছে, এই 15টা বা 20টা বাদ দিলে অন্যরা তো এটার জন্য কিনা বলে সাফার করতে পারে না। তো এটা না করে কিভাবে ত্বরান্বিত করা যায় সেই দিকে যেন রাজ্য সরকার কর্তৃপক্ষ যারা আছেন তারা যেন এই বিষয়টা অতি সত্বর যেন দেখেন এবং 30 তারিখের মধ্যে যেন দেখেন, এটা আমাদের আবেদন রয়েছে। No, actually, Pinaki, voting is not your fundamental right. Fundamental right is right to religion, right to freedom of speech, education. Voting is not your fundamental right. If voting was your fundamental right, the Chakmas in Arunachal would have been allowed to vote even after 60 years. Chakmas have not been given a right to vote in Arunachal Pradesh because they have said it is not a fundamental right. But yes, the people in the villages, Purnam, Animesh, I think हम लोग we are suffering. इलेक्शन नहीं हो रहा है मतलब पैसा नहीं आ रहा है, डेवलपमेंट गांव का नहीं हो रहा है, और हम लोग ने पहले एक्सक्यूज दिया कोरोना, उसके बाद एक्सक्यूज दिया सेकेंड वेव ऑफ कोरोना, उसके बाद आज कुछ और एक्सक्यूज आ रहा है। लेकिन रियल बात यह है कि इलेक्शन से गवर्नमेंट डर रही है, क्योंकि अगर इलेक्शन हो गया तो साफ क्लियर हो जाएगा, जो सबके दिमाग में है और दिल में है वो प्रमाण अखबार में आ जाए। सो आई थिंक गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू डू इट। अगर गवर्नमेंट करना चाहती है, वी आर वेटिंग, लेट द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड। अगर गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स पॉजिटिव है तो आई वेलकम इट, अगर पॉजिटिव नहीं है तो हम भी अपना रास्ता कैसा निकालेंगे हम भी विचार करेंगे। वी ऑल्सो हैव आवर प्लान बी, वी ऑल्सो हैव अ प्लान सी। ऐसा नहीं है कि हम लोग बुकिंग 12 लोग आजकल हम लोग अपना माइंड का एप्लीकेशन नहीं करते, हम लोग भी रेडी है, हम लोग के पास भी 2-3 न्यूज और है। नो, यू सेड वोटिंग इज फंडामेंटल राइट। अगर वोटिंग फंडामेंटल राइट होता तो चाकमास को 60 साल में वो फंडामेंटल राइट कोई डिनाई नहीं कर सकता, वो भी इंडियन सिटीजन है। वोटिंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में है। फंडामेंटल राइट टू रिलीजन है, राइट टू वोटिंग इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। अगर होता तो उसका अलग मतलब होता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में राइट टू वोट इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। Unlike some people, I read the constitution, so I know. That's why. স্যার জোটের কোনো পরিকল্পনা রয়েছে কি? তাদের সঙ্গে জোটের अलायंस किसके लिए? आप मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था थोड़े दिन पहले, मुझे डेप्यूटी सीएम का ऑफर किया गया है। चित्तो बाबू आपको भी ऑफर किया गया, आई थिंक आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आई थिंक अनिमेश यू आर ऑल्सो कहीं में। पिपरासा क्यों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन के बैठेगा? मतलब चीफ मिनिस्टर तो दे देते, क्योंकि आदत हो गया है कि पिपरासा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तक ही पहुंच सकता है, मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच सकता। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, ठीक है, मैं पॉलिटिक्स में चीफ मिनिस्टर या एमपी बनने नहीं उतरा। मैं अपने लोगों को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन सेटलमेंट देने आया। अगर मुझे चीफ मिनिस्टर बनना होता तो ये कब का, या चीफ मिनिस्टर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वो कब का हो जाता। मैं यहाँ में अपने लोगों को कुछ देने आया हूँ, और अलायंस नहीं होगा जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड और ग्रेटर पीपल लैंड का इशू को हम लोग सॉल्व नहीं करते। अलायंस अगर थोड़ा, मैं ये कुछ दिन मैंने वॉइस मैसेज भेजा था, एंड आई थिंक यहाँ में ऑल माय सीनियर लीडर्स है हियर, बारिक विजय बाबू, ही इज एन एम्बेसडर। मैं आपको एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूँ, अलायंस
पैसे के लिए, पोस्ट के लिए करते करते आज तिपरासा लोग अपने 20 सीट में, कभी 8 सीट पे फाइट किया, कभी 7 सीट में, कभी 12 सीट में, ये अलायंस करते करते करते, क्योंकि कुछ पैसा मिला, कुछ पोस्ट का वायदा मिला, कुछ पैकेज मिला, ये करते करते आज हम लोग इस परिस्थिति में पहुंच चुके हैं कि आज हमें अगरतला में बैठकर ग्रेटर त्रिपुरा डिमांड करना पड़ता है। अब अगर हम लोग एक रहे, थानसा रहा, तो ना हमको पैसा चाहिए, ना हमको पोस्ट चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट, ये पैसा 5-10 लीडर के लिए। वी वांट सोल्यूशन फॉर 13.5-14 लाख तिपरासा पीपल। उसके बारे में बात करो, उसको एड्रेस करो, हम बात करेंगे। अगर आप मुझे डिप्टी सीएम, किसी और को एमपी, किसी और को फलाना फलाना करना है, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। और जिस लीडर को इंटरेस्ट है एमपी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, कुछ पोस्ट के लिए, दे आर वेलकम टू लीव त्रिपुरा मोथा। आप जाइए, मेरे पास पब्लिक का सपोर्ट है। पब्लिक को एक दो आदमी को एमपी मिनिस्टर नहीं देखना है, पब्लिक को त्रिपुरा इंडिजिनस पीपल का सोल्यूशन देखना है। हम सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में बात कर रहे हैं, पैसा और पोस्ट के बारे में बात नहीं कर रहे। ये मेरा क्लियर है। और अलायंस का बात है, वो उसमें बात करो, तब हम बात करेंगे। उसमें बात नहीं किया तो मुझसे तो बात एकदम नहीं। I think I cleared it everything. I think anything you want to add? किसी को और सवाल पूछना है? My CM is here, my deputy CM is here. Thank you very much, media, and आपके लिए थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी है। हम लोग तिपरासा लोग फ्लैग देख के ज्वाइन, मुझे पसंद नहीं है। ये तीनों बुकुंग बारा का हाथ है। हम लोग तिपरासा लोग है, खड़ा हो। नहीं, रुकिए। हम लोग के लिए रीसा ही काफी है, हम लोग का दिल ही काफी है। वो फ्लैग वाला हम लोग के लिए पार्टी बड़ा नहीं है, जाति बड़ा है। चलिए खड़ा हो, कम तो यू ऑल्सो हम लोग का ये दिस इज बेटर। बस दिस इज बेटर। Thank you. How would you like to say on this? I welcome everyone to the Tripura Motha family. As I've always said that we are ready for 2023. We are ready to fight for our cause. And anyone who wants to come and join our movement, they are very welcome. The most happiest part is that they have come. They've come and they've come unconditionally. And that is the most important thing. He was a sitting chairman. He was Bulbabu was a MLA, sitting MLA. They've left their post and come when there is still 5-6 months to go, which says that the wind is blowing on us. So what we have understood is the main purpose for Tripura Motha is to go for greater Tripura land. Political. What else do you want in life? Do you want to die with 100 crores in your bank and a post of a MP and your people say that you sold them? I don't think I came to politics to make money or to get any post. I came because my grandfather gave something to Tripura. My father, when he was alive, he donated land for GB hospital. He did a lot of things. What have I done if I die without contributing anything for my people and my state? And for Bru people, what would you like to finally say? The Bru people are my people. I worked on the settlement, and the Bru people are a part and parcel of Tripura. Nobody has fought more for the Bru people than I have. And the Bru people, I want one of them. One day, the Bru people from the displaced people should be also MLA, a minister, and MP. And don't forget, the Bru queen, the Maharajas of Tripura had Bru queens and princesses. And don't forget, Gauri Babu himself is a Bru. So we are proud of our Bru people, we are proud of our Tiprasa heritage, and we want them to be a part and parcel of Tripura. And anyone who opposes them, especially those organizations in Kanchanpur, they better wait, because when we come to power, they will have to answer not only to the Bru people, but to the entire Tiprasa community. Jotono Klumka or Shamutani Shalno Rugi, Makunda Street Jewelers and other suppliers Nibakakte, Kakahamte, Hamsak Mayafaro, or Shamutani Shalno Rugi, Rizagi Tongo 30% discount.
Au kubuino. O samutani shalno rugei making charge ni sakabo rujagi tongo 30% discount. Obani logi 50,000 paimungo rujagi tongo hamthokma sokat. 24 September 2022 salmarini simi 4 October 2022 jora tongnai o offer. Obani bagai tele yawai dakti faidi ma Kunjasri Jewelers and other suppliers phalnogo. Chini Nikuma Ma Kunjasri Jewelers and other suppliers. Proprietor Deepak Debnath, Champaknagar Bazar, Assam Agartala Road, Salthang, Tripura. Contact number 70056587734 eva 70053175588. স্বর্ণকমল জুয়েলার্স দুবই ফাইকা স্বর্ণ সারা দৈর্ঘ্য 2022